वेलकम टू पिलाने आम एसके एजुकेशन को पिलाने तुमर जो मैंने आमर पिलाने तुम काली कौन अच्छी ना मैथ एग्जाम अच्छी तार ऑब्जेक्टिव पिलाने आम अपलोड कर देचु एखिना आम तार कौन देखा ना पिलाने आमर एखिना तार कौन देखा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आस वीडियो स्टार्ट करिया। देख प्रथम देख क्लास आएक्स 2023-24 प्री बोर्ड एग्जाम टाइम रहा घंटाए 15 मिनट समय आस स्टार्ट करवा। देख पिलाने तुमर सब्जेक्टिव पेपर आसीगला। देख डाण पाखे दि जा संख्या गुड़िकर मूल्यायन सूचाऊँच समस्त प्रश्न उत्तर निर्देश अनुसार लेख पाएर मूल्य 22/7 नब है पाए जो तुम देख तार मूल्य 22/7 नब से देदेला तुमको प्रथम। देख मैथ पार्ट 2 देख कौन देला ना प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन s² + 2px - 3px - 6pq पूर्ण वर्ग परिणत कर समाधान कर। तापर पिलाने क्वेश्चन देला कौन जड़े व्यक्ति तांको चलवा बेग को जदि घंटा प्रति 1 किलोमीटर वृद्धि करे तेबे किमी 2 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करने 10 मिनिट समय नहीं था तेबे व्यक्ति चलवा घंटा प्रति बेग स्थिर कर। पिलाने एटा तुम जापर तुम कौटू कौ विषय आसी ना तुम कौ विषय आसी ना यहाँ तुम दीघा समीकरण आसी सबु वर्ष पिलाने दशम श्रेणी एटा नुह सब दशम श्रेणी छाड़ी दियो ये जो 2022-23 छाड़ी दियो कहीं रेसो नेसेट होता सबु वर्ष पूर्ण वर्ग संख्या आसे है एस2 एग्जाम भी आसाला है पूर्ण वर्ग परिणत कर। पिलाने यहाँ भेरी इंपोर्टाट रहा को निहाती पढ़ी जीव पिलाने प्री बोर्ड इंपोर्टाट नुहे किंतु प्रैक्टिस करने बहुत बढ़िया माध्यम है। प्री बोर्ड देख यहाँ तुम लंग क्वेश्चन रहा यहाँ भेरी इंपोर्टाट रे नंबरटा s² + 2px - 3qs 6pq पूर्ण वर्ग परिणत कर। तापर पिलाने जोटा रही क्वेश्चन देख जड़े व्यक्ति चलवा बेग जब घंटा प्रति 1 किलोमीटर वृद्धि करें कौन यहाँ भी पिलाने भेरी इंपोर्टाट ये दीटा को ध्यान दे प्रैक्टिस कर। आस आ गए क्वेश्चन जी बी देख कौन देला ऑप्शन नंबर बी देला एक सामंतरिक अनुक्रम अवस्थित 3टी राशि जोगफल 18 और गुणफल 192 हेले संख्या गुड़िक स्थिर कर। तुम संख्या स्थिर कर देख 3 गुणन 8 प्लस 6 गुणन 11 प्लस 9 गुणन 14 प्लस n संख्यार पर्यंत जोगफल निर्णय कर। पिलाने तुम सामंतर प्रगति आसी सामंतर प्रगति यहाँ भी भेरी भेरी इंपोर्टाट रहीटा क्वेश्चन सामंतर प्रगति जहाँ देख तुम जो 50 मार्कर एग्जाम हम से सब डिवाइड हो जाए 25 देख तुम जो 50 मार्कर एग्जाम हम 50 मार्क जो एग्जाम हम 25 आसो कौर आउ 25 आसो बीज गणित आ 25 आस ज्यामिति से भेरी भेरी इंपोर्टाट रोचे। यहाँ भी देखी नहीं जीव निहाती कहीं यहाँ भी पड़ीजार संभावना बहुत बहुत अधिका रोचे। तापर क्वेश्चन पिलाने देख 2 नंबर है देख गोटे लुडु गोटी की गड़ाइले फलटी एक जुग्म संख्या देख गोटे लुडु गोटी को गड़ाइबा फलटी एक जुग्म संख्या कि फलटी 4 हेबार संभावनाटा निरूपण कर। एटा पे संभाव्यता विषय आसी तुमने जानते संभाव्यता विषय देख ये संभाव्यता विषय केते लंग क्वेश्चन एथर आसबन बोली मत लगुच है लंग क्वेश्चन तो आसबनी जे देखिए तुम प्रैक्टिस कर नापी यहाँ भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन। तापर तल दे देख गोटे कार घंटा प्रति बेग 50 किलोमीटर जदि मंदन परिमाण 4.4 मीटर सेकेंड हुए तेज से ब्रेक देवार केते समय पर कारटी स्थिर अवस्था को आसो केते स्थिर अवस्था को आसो सेटा तुम निजे बाहर कर है। तापर आउ किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी देखनी तापर पिला 2 नंबर भी देख प्रमाण कर यहाँ उपवाद्य पिलाने यहाँ उपवाद्य यहाँ भी तुम ये कर से जो प्रमाण कर से दुईटा है यहाँ माने तुम क्वेश्चनटा बहीर क्वेश्चन कि यहाँ उपवाद्य मु कहि पिलाने देख सबुठ इजी कौन ना तुम केतटा उपवाद्य अच्छी बोधे 15टा ना 13टा सरी 15टा उपवाद्य अच्छी 15टार पिलाने तुम किसी एमती उपवाद्य अच्छी जोटा सबु वर्ष रिपीट होची है से जो उपवाद्य मुझे तुमको निहाती प्रूफ सहित ता भिडियो आसो से चैनल को गोटे सब्सक्राइब करदे पार है। देख प्रमाण कर कौन कर गोटे त्रिभुज लिखाई गोटे त्रिभुज एक कोणर समद्विखंड है समद्विखंड एमती समद्विखंड कर गोटे त्रिभुज एक कोणर समद्विखंडक से ही कोणर सम्मुखीन बाहु माने कौटा आमर यहाँ हो सम्मुखीन बाहु मानक दुईटी रेखाखंड भाग कले से दैर्घ्य अनुपात अनुरूप संलग्न बाहुद्वय दैर्घ्यर अनुपात संगे सामान
ସେ କହୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁର ଏଇଟା ଆ ସହିତ ସମାନ ଏଇଟା ଆ ସହିତ ସମାନ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ବହିରେ ଅଛି ଦେଖିନେବ ଉପବାଦ୍ୟ ଆନ୍ସର ନିଜେ ବାହାର କରିଦେବ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏଡି ଏକ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଏଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଇ ଆଉ ବି ଓ ରାଶିମାନ ଏସିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ବି ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3EX ହେଲା। ଏଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଦୁଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ √3 ପ୍ଲସ୍ cos 50 ପ୍ଲସ୍ cot √3 cos 50 ପ୍ଲସ୍ tan 80 ହେଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3 cot 50 tan 80। ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁମ √3 cot 50 ଆଉ tan 80 ଏଇଟା ଆ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ଆ ସହିତ ସମାନ ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିଲା ତାପରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପରିମାଣରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଛାଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ପରିମାଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଛାୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାଠାରୁ 30 ମିଟର କମ୍। ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିଲ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଦେଇଯିବ। ଆଉ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଇଯିବ ନିହାତି। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ବି ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ ହେଲା ପ୍ରିଜିମ୍ ଏଇଟା ପିଲା ନିହାତି ଦେଖିଯିବ 840 ବର୍ଗ ମିଟର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭୂମିରେ 52 13 14 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ। ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 840 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଉଚ୍ଚତା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ତୁମର କ'ଣଟା ନା ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହ। ତାପରେ ତୁମର ଅଙ୍କନ ବିସ୍ତାର ଦେଲା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଅଙ୍କନ କର ଯେ ବିସି ହେଲା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ବି ଆଙ୍ଗେଲ ଆଉ ବି ଆଙ୍ଗେଲ ଏସି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଡି ମଧ୍ୟମା ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ 3.5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାକାର ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍କନ କର। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତି ଥିବ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରଫ୍ କରିଦେବ ହେଲା ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ରୁହ। ରଫ୍ କରିଦେଲ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ରଫ୍ କରିଦେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି କହିଛି ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିସି ହେଲା ଆମର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇ ଯେଉଁଟା କହିଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଠି ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ବି ଆଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା କହିଛି ତୁମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ତୁମର ଏଡି ଏ ଆଉ ଡି ଏଡି ଗୋଟେ ଯଦି କହିଛି ଏଇଠି ତୁମ ଡି ଏଡି ହେଲା ତୁମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାରଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ତ୍ରିଭୁଜର 3.5 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାକାର ଅଙ୍କନ କର ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗାରଟା ଆଣିଦେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ନେବ ବିସି ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ ବିସି ଲେଖିବ ଏଇଟା ଏମିତି ଗାରଟା ଆଣିବ ବିସି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା କେତେ ନା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗାରଟା ଆଣିବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଚାପ କାଟିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀର କାଟିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରିବ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରିବ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରିବ। ତାପରେ ଏଠୁ ଚାପ କାଟିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଟି ମାରିବ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମାରିବ। ଏମିତି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କେତେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4.5 ହେଲା। ତୁମେ ତାପରେ କେଉଁଠୁ ନମ୍ବର ଦେଖ କହିଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏଡି ସେଇଭଳି ଏଡିର ବି ଗୋଟେ ନେବ ଏଇଭଳି 4.5 ତାପରେ 3.5 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାକାର ଅଙ୍କନ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ଏଇଟାକୁ ବୃତ୍ତାକାର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅଙ୍କନ ହେଲା। ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ବି ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବ ସ୍ଲଭ୍ କର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେଇ ଯାଅ ପିଲାମାନେ। ମାଧ୍ୟମ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ତଥ୍ୟାବଳୀର କ'ଣ ଏଇଟା ସାରଣୀ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ଏଇଟା ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବ ନିହାତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାଙ୍କ -2/3 3/2 7/4 ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।